जुहार मुई आपण मानकर पवित्र नायक आउ आपण मान के स्वागत करुचे आमर केपी ग्रुप प्रोडक्शन रे। आज टॉपिक होचे लोकल वॉइस ऑफ शंभुनाथ। तो रिसेंटली वीडियो माने देखि थिबे मिस्टर शंभुनाथ सिंगर शंभुनाथ बोली करी। तो सेटा होचन मोर काका गुटे। तो से काका को नेकरी तांको टैलेंट देखली बोली करी लास्ट वीडियो थी नेकरी आपण मान को देखाली। तो से वीडियो रे आपण माने बहुत सारा प्यार देले, बहुत माने भल फीडबैक देले, बहुत प्यार देले मोर काका के आउ आमर केपी ग्रुप प्रोडक्शन टीम के भी आउ चैनल के भी। तो आशा करूँ आज भी ई वीडियोटा से सेम माने वीडियो क्लिप रे ही आसबा। तो से वीडियो क्लिप के मुई फुल वीडियो जरिया रे आपण मान को सिंगल सिंगल गुटे गुटे कर आपण मान को शेयर करबी। तो आसुन आउ फिर थोड़े शुरू करमा ई आमर काका गाय के सुनाबे आ क्लिपटा भी मुई आपण मान के सुनाबी। तो जानी तो काना करवा लगी पड़वा जे वीडियो के बहुत मात्रा रे लाइक करूँ आ कमेंट रे लोकल वॉइस ऑफ शंभुनाथ या तो लोकल सिंगर ऑफ शंभुनाथ बोली के टाइप कर दूँ आउ वीडियो के बहुत मात्रा रे शेयर करूँ जे कि बड़ कलाकार भी देखी पारबे आउ मोर काका शंभुनाथ के जानी पारबे। तो आसुन आउ वीडियो थी लगी रहूँ। सो स्टे मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। जब भी तेरा जी चाहे तू पास मेरे आ जाना। मेरा प्यार बस तेरे लिए है, तू ना कभी घबराना। जब भी तेरा जी चाहे तू पास मेरे आ जाना। मेरा प्यार बस तेरे लिए है, तू ना कभी घबराना। लेकिन सपनों में मिलने की कभी न कोशिश करना। लेकिन सपनों में मिलने की कभी न कोशिश करना। सपना तो टूट जाता है, सपना तो टूट जाता है, सपना तो टूट जाता है। होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में। मुश्किल कर दे दी है निभाना प्यार वफा की कसमें। होती है बेदर्द बहुत है इस दुनिया की रस्में। मुश्किल कर दे दी है निभाना प्यार वफा की कसमें। शीशे जैसी अरमान लेकर राहों से ना गुजरना। शीशे जैसे अरमान लेकर राहों से ना गुजरना। शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है।
ও ও এ মন কহে ধীরে ধীরে তুমোর এই জনমরে ঋতু আসে ঋতু পুଣି ফেরে ରହିଥିବୁ ଏଇ ହୃଦୟରେ ଏ ମନ କହେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁ ମୋର ଏଇ ଜନମରେ ଋତୁ ଆସେ ଋତୁ ପୁଣି ଫେରେ ରହିଥିବୁ ଏଇ ହୃଦୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ମୋର କହେ ବାର ବାର ତୋ ବିନା ମୁଁ ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁ ହେଲେ ଆଖି ମୋ ଟୋପେ ଲୁହ ଆଖି ବିନା ଲୁହ କି ବାଝରେ ଏ ମନ କହେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁ ମୋର ଏଇ ଜନମରେ ଋତୁ ଆସେ ଋତୁ ପୁଣି ଫେରେ ରହିଥିବୁ ଏଇ ହୃଦୟରେ ତୋ ଦୁଇ ଆଖି ସତେ ଯେମିତି ଡାକୁଛି ହାତ ଠାରି ଲୁଚି ଲୁଚି କେବେ ଆସି ମନ ମୋ କଲୁ ଚୋରି ତୋ ଦୁଇ ଆଖି ସତେ ଯେମିତି ଡାକୁଛି ହାତ ଠାରି ଲୁଚି ଲୁଚି କେବେ ଆସି ମନ ମୋ କଲୁ ଚୋରି ଉଠ ଖୋଲି କହିଦେ ତୁ ଥରେ ରହିଥିବୁ ଏଇ ମନ ଘରେ ଏ ମନ କହେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁ ମୋର ଏଇ ଜନମରେ ତୁ ମୋର ଦେହ ମୁଁ ତୋର ଛାଇ ଯିବା ସାଥୀ ହୋଇ ଏଇ ମିଲନ ନହେଲେ ଆମ ମରିବା ସାଥୀ ହୋଇ ତୁ ମୋର ଦେହ ମୁଁ ତୋର ଛାଇ ଯିବା ସାଥୀ ହେଇ ଏଇ ମିଲନ ନହେଲେ ଆମ ମରିବା ସାଥୀ ହୋଇ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଭାଗ ହେଲା ପରେ ତୁ ଆସିବୁ ଏଇ ଜୀବନରେ ଏ ମନ କହେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁ ମୋର ଏଇ ଜନମରେ ଋତୁ ଆସେ ଋତୁ ପୁଣି ଫେରେ ରହିଥିବୁ ଏଇ ହୃଦୟରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ମନ ତାକୁ ମନେ ପକାନା ଓ ମନ ତାକୁ ମନେ ପକାନା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ମନ ତାକୁ ମନେ ପକାନା ଓ ମନ ତାକୁ ମନେ ପକାନା
କିଛି ବି ତ ତାକୁ ପଡ଼ୁନି ଫରକ ତୁ ଯେତେ ଲୁହ ଝରାଉ ମନ ତାକୁ ମନେ ପକାନାଉ ଓ ମନ ତାକୁ ମନେ ପକାନାଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ମନ ତାକୁ ମନେ ପକାନାଉ ଓ ମନ ତାକୁ ମନେ ପକାନାଉ ଶ୍ରୁତି ଯେବେ ଦୁଃଖ ଦିଏ ଭୁଲି ଯିବା ଭଲ ହୃଦୟରୁ ସବୁ ଚିହ୍ନ ପୋଛି ଦବା ଭଲ ଶ୍ରୁତି ଯେବେ ଦୁଃଖ ଦିଏ ଭୁଲି ଯିବା ଭଲ ହୃଦୟରୁ ସବୁ ଚିହ୍ନ ପୋଛି ଦବା ଭଲ ସମୟ ଲାଗିବ ଟିକେ ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ନ ଭୁଲି ପାରିଲେ ତୁ ପାରିବୁ ନାହିଁ ଅଧା ବାଟେ ଯିଏ ଛାଡ଼ିଗଲା ହାତ ତାକୁ ଭାବିକି ଲାଭ ପାଉ ମନ ତାକୁ ମନେ ପକାନାଉ ଓ ମନ ତାକୁ ମନେ ପକାନାଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ମନ ତାକୁ ମନେ ପକାନାଉ ଓ ମନ ତାକୁ ମନେ ପକାନାଉ ଭଲ ପାଇବାଟା ମନ ଗୋଟେ ଜୁଆ ଖେଳ କିଏ ଜିତି ଯାଏ କିଏ ହାରେ କେବଳ ଭଲ ପାଇବାଟା ମନ ଗୋଟେ ଜୁଆ ଖେଳ କିଏ ଜିତି ଯାଏ କିଏ ହାରେ କେବଳ ଭାବି ନେବୁ ଖେଳରେ ତୁ ହାରିଗଲୁ ବୋଲି ଖେଳ ପୁଣି ପ୍ରେମର ଯେ ସୁଦୁ ନକଲି ଆହୁରି ଯେ କେତେ କାମ ତୋର ଅଛି କେବେ ସବୁ କରିବୁ ଆଉ ମନ ତାକୁ ମନେ ପକାନାଉ ଓ ମନ ତାକୁ ମନେ ପକାନାଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ମନ ତାକୁ ମନେ ପକାନାଉ ଆଜି ବି ତ ତାକୁ ପଡ଼ୁନି ଫରକ ତୁ ଯେତେ ଲୁହ ଝରାଉ ମନ ତାକୁ ମନେ ପକାନାଉ ମନ ତାକୁ ମନେ ପକାନାଉ 16ଟି ଫଗୁଣର ପାହାଚକୁ ଡେଇଁ ମୋ ଦୁଆରେ ହୋଇଛି ଠିଆ ମୋ ପ୍ରିୟା ମୋ ପ୍ରିୟା ମୋ ପ୍ରିୟା ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲେ ପାଣିରେ ଜଳିବ ନିଆଁ ମୋ ପ୍ରିୟା ମୋ ପ୍ରିୟା ମୋ ପ୍ରିୟା 16ଟି ଫଗୁଣର ପାହାଚକୁ ଡେଇଁ ମୋ ଦୁଆରେ ହୋଇଛି ଠିଆ
କିଏ ଦେଲା ତତେ ଏତେ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଏକା ଲାଗେ ତୋ ହାତରେ ସୁନା କଙ୍କଣ ମୁହଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଜହ୍ନ ମନ ଚନ୍ଦନ ବନ ମୁହଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଜହ୍ନ ମନ ଚନ୍ଦନ ବନ ସେ ବନକୁ ଡେଇଁ ଗଲେ ପାଇଯିବି ମୁଁ ମୋ ଗାଁ ମୋ ପ୍ରିୟା ମୋ ପ୍ରିୟା ମୋ ପ୍ରିୟା 16ଟି ଫଗୁଣର ପାହାଚକୁ ଡେଇଁ ମୋ ଦୁଆରେ ହୋଇଛି ଠିଆ ମୋ ପ୍ରିୟା ମୋ ପ୍ରିୟା ମୋ ପ୍ରିୟା 16ଟି ଫଗୁଣର ପାହାଚକୁ ଡେଇଁ ମୋ ଦୁଆରେ ହୋଇଛି ଠିଆ ଅଳସ ଆଖିରେ ତୋର ଅଳସେ ଲାଜ ଦେହଟି ତ ତୋର ଗୋଲାପି ସେଜ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଓଢ଼ଣୀ କିଏ ଦେଇଛି ଟାଣି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଓଢ଼ଣୀ କିଏ ଦେଇଛି ଟାଣି ସେ ଓଢ଼ଣୀ ଖୋଲି ଦେଲେ ଲେଖିଦେବି ମୁଁ ମୋ ନାଁ ମୋ ପ୍ରିୟା ମୋ ପ୍ରିୟା ମୋ ପ୍ରିୟା 16ଟି ଫଗୁଣର ପାହାଚକୁ ଡେଇଁ ମୋ ଦୁଆରେ ହୋଇଛି ଠିଆ ସାଗରେ ତରଙ୍ଗ ପରି ଅଥୟ ଅଧୀର ପକ୍ଷୀଠୁ ନିରୀହ ଯିଏ ନଦୀରୁ ଗଭୀର ସାଗରେ ତରଙ୍ଗ ପରି ଅଥୟ ଅଧୀର ପକ୍ଷୀଠୁ ନିରୀହ ଯିଏ ନଦୀରୁ ଗଭୀର ସେ ଦୁଇ ଆଖିର ଦେବୀ ମୁଖିନା ଗଙ୍ଗା ନା ଯମୁନା ଗଙ୍ଗା ନା ଯମୁନା ଦେବୀ ମୁଖିନା ଗଙ୍ଗା ନା ଯମୁନା ମତେ ଖୋଜି ଯେବେ ନ ପାଇ କେହି ପଚାରେ ଠିକଣା ମୋର ହୋ କହିଦିଅ ତାକୁ ମୋ ପ୍ରିୟା ଆଖିରେ ତୋଳିଛି ନୂଆ ନର ସେଇ ନରରେ ରହିଛି ଯେବେଠୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ନାହିଁ ବାଟ ମୋର ସରି ଯାଇଛି ଏଇଠି ଆଗକୁ ଯିବାର ନାହିଁ ଓ ବନର ହରିଣୀ ପରି ଚଞ୍ଚଳ କୋମଳ କଳା ମେଘମାଳା ପରି କଜଳ ସଜଳ ସେ ଦୁଇ ଆଖିର ଦେବୀ ମୁଖିନା ନଦୀ ନା ଝରଣା ନଦୀ ନା ଝରଣା ଦେବୀ ମୁଖିନା ଗଙ୍ଗା ନା ଯମୁନା ରୂପରାଇ ଜର ରାଜକୁମାରୀ ଅଲି ଅଲି ରାଜଜେମା ହୋ আগবন হংসী সাগর কন্যা অনুপমা প্রিয়তমা
ପ୍ରିୟାକୁ ମୁଁ ପାଇ ସରଗକୁ ଯାଇ ତୋଳିଛି ମୁଁ ପରିଜାତ ହାତେ ମୋର ଦେଖି ସେଇ ପରିଜାତ ହିଂସା କରେ ଏ ଜଗତ ଓ ସାଗରେ ତରଙ୍ଗ ପରି ଅଥୟ ଧୀର ପକ୍ଷୀଠୁ ନିରୀହ ଯିଏ ନଦୀରୁ ଗଭୀର ସେ ଦୁଇ ଆଖିର ଦେବୀ ମୁଖିନା ନଦୀ ନା ଝରଣା ନଦୀ ନା ଝରଣା ଦେବୀ ମୁଖିନା ଗଙ୍ଗା ନା ଯମୁନା ତୁ ଚାଲି ଯିବୁ ତୋ ଶାଶୁ ଘର ଫୁଲର ସବାରିରେ ମୁଁ ଚାଲି ଯିବି ମଶାଣୀକୁ ମୋର କଣ୍ଟାର କୋକେଇରେ तो फ्रेंड्स आपण मान के ई क्लिप सब केंता लगला कमेंट करके जरूर बतावे कांजे कहले आपण मानकर कमेंटा बहुत मूल्यवान है। सो कमेंट करके जरूर बतावे आ वीडियो के प्रचुर परिमाण रे लाइक कर देवे आउ बहुत मात्रा रे शेयर कर देवे आपण मानकर फ्रेंड सर्कल रे हो कि आपण मानकर फैमिली सर्कल रे हो कि आपण मानकर ऑफिस सर्कल रे जेंसी ने भी हो शेयर कर देवे जे कि मोर काकार टैलेंट देखिक सभे मोर काका के कंग्रेचुलेट करि पारबे। सो आसुन आपण मानकर लगी जे भी आपण मानकर जेंसी ने भी माने जेंसी ने भी कि जहाँ ने भी माने टैलेंट अच्छे हुए तो से कॉमेडी आकार रे टैलेंट थाउ सिंगर आकार रे टैलेंट थाउ तो आसुन आमर केपी ग्रुप प्रोडक्शन रे से टैलेंटा बाहर करूँ तो मुझे आपण मान को गोटे अपॉर्चुनिटी दौचे तो हमर डिस्क्रिप्शन रे मोबाइल नंबर थिबा या तो हमर चैनल डिस्क्रिप्शन रे भी मोबाइल नंबर थिबा या तो मेल थिबा मेल करि पारबे तो आपण माने डायरेक्ट हेले मोबाइल रे फोन करबे या तो व्हाट्सएप करबे आ आसबे एंता संडे दिन छुट्टी थी बोले से छुट्टी दिन आपण मान को मुई मीट करबी आ आपण मानकर टैलेंट मोर आमर चैनल रे आपण मानकर टैलेंट देखाबी। सो आशा करूछे आपण मान को वीडियो बहुत भल लागी थिबा आ जाने छंत जीवार पहलानु सब्सक्राइब करिक जिवे। थैंक यू विश यू ऑल द बेस्ट। जय मां समले जय हिंद वंदे मातरम।